Hello? Kinsa na ka-istorya nimo lang? Nabali man na imong cellphone. Hello na, hello. Na hello. Hello na, hello. Dali. Sige na. Tawag na. Panawag na. Tawag is daddy. Hello, daddy? Ah? Daddy? Oh, nabali na. Cellphone, nabali. Naunsa po ng pagtawagang nabali ng cellphone. Hello, daddy. Sige na, hello. Sige. Hello. Sige. Text siya. Nag-text man. Nag-text pod. Ako na hello. Sige, tawagi si daddy. Tawagi. Hello? Hello. Kamot na lagi. Hoy, wa may sud na imong kamot. Kamot na may imong gihilo, oy. Hello na. Hello. Hello. Hello, daddy. Hello. Sige na lang. Hello lang. Jiel. Naabre kay Lord, di man ka kamo mo text, tawag lang ka. Tawag lang. Sige na, panawag na. Hello, GL. Hello? Ba? Be. Be. Yay! Kamao na magtawag. Whoop! Whoop! Hoy! Hello, GL. Hello. Ano mo nang higda naman? Hello? Hello? Text na po di ay. Tilan. Bata ka. Nangasaba man sa cellphone oy. Pastilan, wa to baga? Wa ka to baga, text ki. Lubat. Wa paghinay. Tilan. Pastilan. Kita ko tro tawag. Sige na. Tawag hello. Hello. Asa man ka mahulog ka diha ha? Hello? Mahulog ba dyan ka diha? Gara. Gara-gara. Magtawag ra god. Tawag kay bidyuhan nato ng bata be. Kamao naman mag-hello. Sige. Uy. Butangi. Butangi. Hello. Hello. Asa naman ka? Padung na ko. Ha? Di ka mo ang istorya ay. Pero mag-istorya lang. Hoy, Ginoo. Hello, balik hello. Hello, Ate Mika. Dayal. Dayal. Hello. Hello. Be. Da, nasuko kasab-an. Kinsa man ang gikasab-an ana? Gikasab-an mo nang gitawagan anang bata. Asa naman ka, Gian? Asa naman ka? Hala, na ay message. Na-text. I-open. Basa ha. Unsay basa? Pastilan. Tutuwad ni. Basta ka, i-text. Dali. Dali. May message. Basta. Hello? Hinay ha. Hello? Asa naman ka? Padung na ko. Wap! Pag hinay
Dili gani sige magkag-atras-atras god. Hello? Hello, GM? Hello? Pop. Kapit. Kapit. Hello? Hello? Garauna oy. Gara man pud. Hello? 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 Mm. Saan gud na? Hello? Hello? Mm. Gara man ni siya oy, ni gara. Siyempre, mag-ilong-ilong ka.